Smrdorad Dik rešen, mislim, proces rešavanja. Jangija oko Hercegovine polako nek se... Onaj dole bjelan polako nek se kreće z guza na guz. Onaj, sad vako se podboči, sad nako, pa kanala nek krene šaltat na televizoru. Krenuli banovi već. Smrade provokatorski, pa to možda Dimi King njemu govori, zato što on čitav dan provocira sa svojim ovim Jangija, ja. Jel znate vi šta je Jangija? Jel može on obavlja funkciju i dalje ili... Pa viče tam da su mu zabranili sve funkcije. Ali haj makar su mu ostavili YouTube kanal da ima. Ne valja se smijati tuđoj nesreći. Ko što su se one smijali. Čitavo ovo vrijeme, pa i sad su stiglo. Sad da li... Novo pitanje nastaje. Da li se valja smijat smijanju na tuđu nesreću? Pa onda da li se valja smijat smijanju smijanja na smijanje tuđu nesreću? Sad ima više smijanja, ide to u nedogled. Nakon mnogo dana, mjeseci, godina, rada, Rado Manojlović, napokon se vide plodovi, a plodovi su Milorad Dodik osuđen na 1 godinu dana zatvora i 6 godina zabrane obavljanja funkcije predsjednika Republike Srpske. Pa ne mereš ni na nanogicu, jeboga ti. Džaba zoveš s onog skrivenog broja. Nisam ti se htjeo javiti, zato što znam da si ti. Sud Bosne i Hercegovine danas je izrekao prvostepenu presudu predsjedniku entiteta Republika Srpska RS Miloradu Dodiku, osudivši ga na 1 godinu dana zatvora i čak 6 godina zabrane obavljanja političke dužnosti predsjednika RS-a. A ja ću i YouTuber prestat bit, a ti nećeš smit onaj političar opet bit. Sud je optuženom Miloradu Dodiku izrekao kaznu zatvora u trajanju od 1 godine, kao i mjeru sigurnosti zabrane vršenja dužnosti predsjednika Republike Srpske u trajanju od 6 godina. Od dana pravosnažnosti presude, objavio je sud BiH. Riječ je o prvostepenoj presudi koja u ovom trenutku nije pravomoćna, a to će postati nakon što i odbrana i tužilaštvo podnesu žalbe i konačnu odluku donese drugostepeno vijeće suda BiH. Vi, to su ti papiri što sam ja plaćao, a ništa nisu u mom slučaju mogu. To su ti papiri, ima ih 3-4 tam vam. Drugostepena presuda bi trebala biti izrečena do kraja ove godine, znači bit će još jednom halabuk čitav dan. Ukoliko i pravomoćna presuda bude kao i prvostepena, to znači da Dodik u narednih 6 godina neće moći obavljati funkciju predsjednika RS-a. Kada je riječ o zatvorskoj kazni, s obzirom da je osuđen na 1 godinu dana zatvora, to će prema važećem zakonu moći otkupiti za otprilike 36.000 km. Znači, svi iz porodice moraju od plate odvojiti da se to sabere, da se to plati fino. Hajte, molim. Kada je riječ od... live ćemo... Znam ja jednog čovjeka dobrog što pomaže ljudima. Mogu ti ja dati telefon njegov, pa se morate čuti da dođe on s pasatom u laktaše, jednu akcijicu da organizuje prikupljanje. Zamisli to. Zamisli da ga snima klip, a Izudina se svađa sa nama, treba li Dodiku pomoći ili ne treba. Kada je riječ o direktoru službenog lista Republike Srpske, stop, misliš da bi bilo stop prevara? Daj, molim te. Još i Micu, kaj tebe sam čekao, istor kaj ban. Amir upal live, Senad Hadžfezović prekide emisiju s Konakovićem. Čestitke Face televiziji i poštovanom gospodinu Senadu Hadžfezoviću na isto 400.000 subscribera. Svaka čast, svaka čast. Zašto je Dodik kada je riječ o direktoru službenog lista Republike Srpske Milošu Lukiću, on je oslobođen optužbe. Po šta će on sam naređenom mora slušati, šta će? Zašto je Dodik osuđen?
Narodna skupština RS-a je 2023. godine usvojila zakon prema kojem se odluke visokog predstavnika u BiH neće objavljivati u službenom listu RS-a, niti će se provoditi u tom entitetu. Ubrzo nakon toga, ovo ti je ko kad bi ja rekao, na mom YouTube kanalu se neće provoditi ova pravila YouTube-a. Ja ću svoj kanal odcijepit od YouTube-a, neće biti youtube.com /Vista Live, nego će biti YouTube.ba/Vista Live. I radit će domena i to će tako funkcionisati. Ubrzo nakon toga visoki predsjednik je poništio taj zakon, kao ustavno to poništim ti ja to što si ti to usto smislio. Ali se Milorad Dodik oglušio i potpisao ukaz o proglašenju tog zakona. Eto vidiš. Evo vidiš. Eto vidiš ti just ti onaj sebi presudio. Šehoslav član 23 mjeseca, malo jače od Dodine kazne ovo članstvo. Boga mi. Pa pazi, eto, tu je neđe. U međuvremenu je visoki predstavnik izmijenio i krivični zakon BiH, prema čemu neprovođenje odluka visokog predstavnika predstavlja krivično djelo. A s obzirom da se Dodik oglušio o sve to, tužilaštvo je podiglo optužnicu protiv Dodika i direktora službenog lista RS-a Miloša Lukića. A ja kog se sjećam, kako neko reče, neđe sam to danas vidio, on je sam sebe prijavio za ovo djelo. Kao u smislu neće ništa biti, evo ja sam sebe prijavio. Ne sjećam se sad, je li to za ovo ili je to za negiranje genocida? Za koje je tačno se on prijavio sam sebe. Šta kažu komentari? To bravo Seno, velika podrška uvaženoj, poštovanoj gospođi sudinci. Drugi komentar, ja do državi, dobro ovaj ne konta kako šta ide. Sad, kako je šta išlo uživo? Zašta je Dodik optužen? Dobro, hajde, to smo iščitali. To je isto o Milošu Lukiću. Sad. 11.3. Ja sam ovo sve prespavu, pošto ja sam vidio u jednom kompjuteru od ovog VSTV-a, nemojte se ljutvi šta, nema tragova. Ja sam vidio šta će biti predstav, pa sam legao spavat, reko, kad ustanem ja ću tu iščitat halabuk. U 11.36 Dodik neće prestojati izricanju presude kao ni njegovi advokati koji su to jutros potvrdili. Dobro, neće. U 11:30 neće. Znači, to je kad je sjedio pio kafu u kafiću, nekom provocirao ota. 11:40, znači za 4 minute, izricanje presude počinje u 1. Joj, ko je to čekao kad iPhone novi izlazi? Ko je to čekao, vrvila je guzica. 11:44, ni pristalica Milorada Dodika danas neće doći pred sud BiH, iako su svako ročište dolazili. Znači, ni oni neće biti. Oni se danas okupljaju u Banjoj Luci ispred Narodne skupštine RS-a gdje iskazuju podršku Dodiku, dok paralelno zasjeda NSRS. Joj, čekaj da nađem jedan video, stani. Gdje sam ja to sad vidio? Just a fucking moment. Evo ga. Godinu dana sam osuđen na njihovoj strani. Kažu da sam kriv. A sad će ljudi ovdje da vam kažu zašto nisam kriv. Ne damo te! Dobro, nemoj gledam. Godinu dana sam osuđen na njihovoj strani. Kažu da sam kriv. Nemoj galamit, okej, ne daš ti mene, voliš ti mene, sve je super. Malo se smiri, sjedi, nemoj galamit, pričamo ko ljudi, razumije. 11:40, ovo sam pročito, ni pristalice neće biti. 11:57. U sudnici broj 6, gdje će biti izrečena presuda Dodiku i Lukiću, prisustvovat će veliki broj medijskih ekipa. Wolfman. Nemoj golamit. Hvala ti Wolfman na 5 mjeseci članstva. Mujić 5 maraka, Gorica, Nejebica. Ljudi. Hvala ti Mujiću. Ljudi. Ja do sad u životu šta sam vidio iz iskustva. Čovjek kad je neurozan, to more bit kad je baš onako do ovih mjera rastrešen da ide narod okolo provocirat s onim najgorim. To more bit. Il zbog financijskih možda je moje iskustvo siromašno, pa ja ne znam najbolje, ali ovo je što sam ja do sad saznao iz kontu. Il to more bit iz financijskih problema i poteškoća, ali to ona nema. Ili to more biti zbog nejebice. Jer mi ljudi, nama treba jebica. Ne meremo mi kad je nejebica. To je priroda tako. I onda kad je nejebica ili kad je nekvalitetna jebica, onda čovjek živčan postane. I to samo more splasnut ako ode nejebica. To nije
Eto, to pitajte koga hoćete, doktore, to pitajte, to ćete vidjeti da je to tako. Jebica sve rješava. I takozvana jangija, ne, to je ono radi čega nastaje jebica. Prvo bude jangija, pa onda jebica. A prije tog svega bude ovo. Stresiranje po društvenim mrežama, sad ćete vidjeti kakvo. U sudnici broj 6, a i suda su uoči presude poručili da niko neće moći napustiti sudnicu dok objavljivanje presude ne bude završeno. 12 sati, sat vremena prije izricanja presude, Milorad Dodik se ponovo obraća javnosti u palati predsjednika u Banjoj Luci. Iznosi skoro iste stavove kao i prethodnih dana, optužujući sud BiH da je proveo politički motiviranu presudu. Kako? Tačno. Ja nikako da skontam kako tačno kad ti tamo nisi ispoštovao odluku visokog predsjednika. Kako mora ići sa čim biti motivirano? Također je iznio, ja razumijem ti moraš ponavljati to ko papagaj, ali ne razumijem kako je to motivirano. Također je iznio teze o potrebi očuvanja ustava BiH iako ga sam godinama ruši. Eto vidiš. Vidiš da uporno niko nije budala. Ko što ti uporno jesi, tako uporno niko drugi nije. 12.15. Dodik je i danas najavio da će NSRS već danas donijeti određene odluke. Jel se donijeli kakve odluke? Ispred suda BiH uoči izricanja presude čekaju novinari i nekoliko policijskih službenika. Dobro. Nije bilo pristalica, naredba je bila jasna, ne ite tam kaj ite vam. 12.45. Očekuje se da izricanje presude traje minimalno 30 do 45 minuta. Jesi nasru, jare moj. U narodnom... najjače je kad ti oni sjednu i sroče šta si ti tačno počinio. To je najžešći dijelić. A ti sve dotad kontaš. Joj, da li će onaj dijelić zaboraviti ili zostaviti? A ono dođe, prijatelj, tačno kako si ti izveo, tačno tako piše. Sam ne vjeruješ kako tako dobro piše. Ni ti ne bi tako to pisao. U Narodnu skupštinu RS-a je stigao i Milorad Dodik. Znači, prošla jangija provociranja kad je odaja u sud. U stvari nije u sud, u Narodnu skupštinu. 12.52. Uz Dodika na zasjedanje NSRS-a stigla je i Željka Cvijanović, članica predsjedništva BiH. Nije stajala krajograde ko kad je išla u inauguraciju Trumpa prošli put kad je bio predsjednik. Znači, nije stajala kod ograde, fino je na dugme otvorena ograda. Čuje stamno pip, pip, stoje dvojica. Taj radi. Ulazi SLS, staje sa strane, štikle, klapću. Znači, nije stojala uz ogradu. Bila je gospođa. Kod kuće. 13.00. Tačno u 13 sati počinje izricanje presude. 13.04. Direktor službenog lista RS-a Miloš Lukić je oslobođen optužbe. Dobro. 13.10. Predsjednik RS-a Milorad Dodik je proglašen krivim, a sada se očekuje izricanje kazne. 13.30. Dodik je u prvom obraćanju poručio da nije zabrinut te da je preživio i teže situacije. Šta je ovdje teško, bolan? 13.35. Dragan Lukač, šta si ti sve preživio? Ovo je ništa. 13.35. Dragan Lukač, bivši ministar MUP-a RS, obratio se na mitingu u Banjoj Luci, poručivši građanima da ostanu smireni i staloženi. Zašto bi bili uznemireni i ne staloženi? Svaki dan sud sudi nekom. I danas isto osudio samo još jednoj osobi među nama. I zašto bi se iko uznemiravao? 13.37. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nakon presude Dodiku zakazao hitnu sjednicu Savjeta za nacionalnu bezbjednost Srbije. Šta će ti to, bolan? Što i na svašta resurse troši, ali hajde. 13.45. Ministar trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac je poručio kako će ukinuti Sarajevski Hag. Sarajevski Hag? 13.55. Članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović je na mitingu poručila kako najbolje tek slijedi. Najbolje. Šta li ima kod vas radovat se čemu li? I da će donijeti odluke koje će obradovati javnost. Vjerujem kao i do sada. Što su obradovavale. 14.00. Dodik se ponovo vratio za pozornicu da se obrušio na sutkinju Senku Uzunović, optuživši je da je neko njen tražio mito za oslobađajuću presudu. Kad ovo ovako ima, onda se navede ko tačno kako se to desilo, a ne ovako samo da se laprda, pa da mi znamo da ti sam laprdaš. 14.05. Sud BiH se oglasio nakon presude saopćivši da su donijeli odluku na osnovu zakona i dokaza, a ne zbog vanjskih pritisaka. Je svi omemo kako sud radi, na osnovu čega donosi presude. Memuli. 14.09. Dodik je kazao kako su ga odmah nakon presude kontaktirali Vučić i Orban. Jel bio
Skreven broj, a ti znao ko je pa se javio jer se na druge skrivene ove ni ne javljaš. 14:15. Dodik je, a jel vam od te skrivene brojeve omogućuje onaj otac od Stani Vukovića preko kartica s kojim špijunira onaj opoziciju i stranačke kolege? Jel preko tih svim kartica tajno razgovarate? I jel zato Stani Vuković šuti i priča kako vi komandujete? Zato što ste s ocem se njegovim, da sim kartice, da morate. Jel to zato, jel? Ja bi mene sad ubio. 14:15. Dodik je najavio donošenje zakona koji će zabraniti rad suda BiH. Ja zabranjujem rad Gračanskog suda na prostoru Brijesce Velike. Javte im tam neki neko nazove, da znaju da ovdje ne smiju ništa raditi. Tužilaštva BiH ose i sipe na teritoriji RS-a. Hajde tu zabrani. 14:20. Dodik je kazao kako je ovo prvostepena presuda, ali da će biti i drugostepena. 14:23. Miting u Banjoj Luci je završen. Biće miting kod Buzekari radi suda u Gračanci. Ono što su me za porez. 14:45. Dodik je poručio kako se na presudu neće žaliti. 14:47. Do kraja dana očekuje se zasjedanje NSRS te donošenje najavljenih odluka poput odbacivanja nadležnosti brojnih državnih institucija na teritoriji entiteta RS. Ja ne znam kako ja odbacujem nadležnost administracije YouTube-a nad mojim kanalom. Ja odbacujem, znači administracija YouTube-a ne može više nad mojim kanalom određivati. Ja nikako to ne mogu da shvatim kako to bi moglo tačno funkcionisati. Kad kod njih opcija stoji, ne stoji kod mene ta opcija. Hoću li ja, šta ili ne? I ovdje ima neki video meeting podrške. A mi se spoznali bez ustaciju u Saboru. Hoću da kada svijetu treba da i mi želimo glasati. Još ništa na rekao da sam stara. To radi. Godinu dana sam osuđen na njihovo sranje. Sranje! Kažu da sam kriv. A sad će ljudi ovdje... Osuđen si na njihovo sranje, pa dragi Duduče, pa ti si samo jedan YouTuber. Baka prase. Tam kažu zašto nisam kriv. Ne damo te! Dobro, ne mi gledam. Ja sam naučio da se nosim za težim stvarima, pa ćemo iznijeti ovo. Meni je važno da ste vi ovdje. U Sarajevo. Molim vas, svjesni smo da je uvijek ljubav pobjeđivala mržnju. I ovoga puta će ljubav i odgovornost prema Republici Srpskoj, prema ovom čovjeku koji je radio za srpski narod. Ovaj čovjek isključivo radi za srpski narod i bori se za Republiku Srpsku. Ja da sam na mjestu bake praseta, ja bi u ovom tačnom momentu kreirao grupu podrške Miloradu Dodiku na društvenoj mreži Rumble. Bi jeblo sve. Milorad Dodik... I još bi šerovo to na story da se pridruže ljudi. Jel? Kako to nije sramota? Kako te nije sramota da provedeš ovdje, zato je bila nevolja. Iz njene porodice, od sudnice, tražili su kontakt s našim ljudima. I to ću prvi put reći. Prvi put ću reći. Dakle, tražila je kontakt. Ades Plavolj 2 eura, više normalnih ljudi u ludnici ima. U ludnici, uopšte, ja bio u ludnici, sjedio, jeo i pušio i pio s tim ljudima svaki dan. Uopšte nema u ludnici vaki ljudi. Ne, uopšte ništa ovako ne izgleda u ludnici. Ti kad bi ušao u ludnicu, ti bi mislio da si ušao, ne znam, u neku sobu sjede ljudi, pričaju nešto. S našim ljudima. I došao je njen... Ali to je zato što su svi pod terapijom koja radi. A ovdje niko nije terapiju uzeo. Blizak rod. A o tom ću kasnije. Ne danas. Snimljen je. Tražio je nekoliko miliona za oslobađajuću presudu. Tako što nije dobio nekoliko miliona, onda sam kriv, jel? A to je vaša pravda. To je pravda o kojoj ja treba da kažem, okej. I oni smrdljivi Evropljani koji nam ovdje... Joj, dobrog YouTubera, dobar za drame ovako da pokrene dramu neku. I da sad ona traje jedno 3 godine. Pričaju o vladavini prava. A ono što je važno, neki su možda vidjeli, imao sam 2 telefonska poziva. Jedan i prvi je bio od Aleksandra Vučića. Jel bio skrevan broj? Da me podrži i kaže da stoji iza Republike Srpske i za nas. Zato vas molimo jedan zaista uzik. Živio Aleksandar Vučić!
Drugi poziv je bio od moga prijatelja Normana, koji mi isto tako rekao. Ja pozivam. Dakle, danas vam nema više Bosne i Hercegovine. Koji ste vi zamišljali. Meni, Boga, neki dan došla plata, piše ovdje tu Republic of Bosnia and Hercegovina. Piše, Boga mi, ja ne znam, sad možda je kakva štamparska greška u Irskoj treba vidjeti. Nudimo vam još ustavnu Bosnu i Hercegovinu. Imate veoma kratko vrijeme da prihvatite. Ne treba, fala ima. Ustavnu Bosnu i Hercegovinu. Ako to nećete, nećemo vam dugo čekati. Danas ćemo odlučiti u Narodnoj skupštini, sada kad se vratimo tamo, donijet ćemo važne odluke. One koje se odnose na to da se odbije ovaj proces i Narodna skupština kao strana od Dayton će odbiti ovaj proces u sudu. Kunjam se životom da ostane na braniku Republike Srpske. Kunjam se prvi kreće kad svirne, kad zvizne. Da ću sve raditi u interesu naroda. Kunjam se da ću Republiku Srpsku ojačati i predati budućim generacijama kao trajnu kategoriju koju niko Mogu ste prethodnih godina vidjeti kako tačno to ojačavanje izgleda. Neće više dovoditi u pitanje. Dobro. Ajmo nastaviti sa članketom. U 15:00 poslušajte obraćanje Staše Košarca i Milorada Dodika ispred Narodne skupštine RS. 15:30 sud BiH je potvrdio u slučaju potvrđivanja prvostepene presude Dodik će imati zabranu vršenja svih službenih dužnosti, a ne samo predsjednika RS-a. Znači, kad sam govorio tačno te sroče šta si radio, tačno i dobiješ šta treba. To su čuda Božja. Čuda! Jer ovo je bolje nek 5 godina zatvora. Ovo je mnogo bolje. 15:45 Milorad Dodik je najavio niz poteza koji podrivaju državu i državne institucije, te sada ostaje da se vidi implementacija svih odluka koje je najavio. To je dio plana jačanja Republike Srpske, da moraju jaču ostaviti mladima. To što je najavio niz poteza koji podrivaju, tako će je ojačati. Bože. 16:03 Ognjen Bodiroga. Bodiroga. Poslanik SDS-a u NSRS kazao je na današnjoj posebnoj sjednici Bodiroga da SDS ne priznaje presudu suda BiH Miloradu Dodiku. Govoreći o tome da njegova stranka nije izdajnik RS-a, kazao je da SNSD izglasao osnivanje suda BiH. Eto vidiš, ti si napravio taj sud što ti je sad donio tu presudu. 16:28 Premijer Hrvatske Andrej Plenković komentarisao je presudu Dodiku. U Bosni i Hercegovini treba pronalaziti politička i pravna rješenja koja državu čine funkcionalnom i njezine narode ravnopravnima, a presuda protiv Milorada Dodika nije pravomoćna, pa treba spustiti loptu na zemlju. Dobro, ovo je kad nešto progovoriš, a da nisi ništa rekao. 17:06 Hapšenje Calina Georgescua u Rumuniji i moja presuda u BiH dio su iste pravne kampanje globalista koji očajnički pokušavaju zadržati vlast, utišavajući opoziciju i namještajući izbore. Kako priča o sebi šta radi čitave sve godine ove prethodne. J.D. Vance je bio u pravu, demokratija je napadnuta. Od koga? Samo istina i volja naroda mogu ih zaustaviti, izjavio je Dodik. Pa što onda ne pustiš volju naroda na izborima, a ne prestaneš tam manipulisati kako će rezultati izgledati. I onda priča da neko drugi manipuliše. Isti si kao ovi youtuberi, ovi što drame pokreću. 17:57, ovi što linč rade. 17:57. Presuda predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku nije samo glavna vijest u Bosni i Hercegovini, već i regionu, te su se istom bavili i svjetski mediji. 17:30. Politički lov na vještice protiv predsjednika Milorada Dodika tužan je primjer zloupotrebe pravosudnog sistema protiv demokratski izabranog lidera. Kako mora biti zloupotreba kad ti nisi slušao onog koga si morao slušati na svojoj poziciji? Umjesto svoje histerice i mržnjice morao si poslušati šta je čovjek naredio i ti nisi poslušao i kako je onda to zloupotreba. Nije to zloupotreba, nego su ovo laži. Ako želimo očuvati stabilnost na Zapadnom Balkanu, ovo nije pravi put. Kako nije pravi put? Pokazati da i onaj na vrhu mora biti stucan, onaj Hoberčić. Kad se krene ovako izdizat Hoberčić, da se i njemu mora stucat. A kamoli kome dol. Kako to nije pravi način
Pa i od YouTube-a je pravi način da onog glavnog banuje. Da se stuca Hoberčić ostalima. Ovo je savršen način da fino bude ravno isto svima. Poručio je, u smislu suđenja, isto svima. Poručio je Orban na društvenoj mreži X, ili ti ga Twitter bivši. 19:20. Zastupnik opozicione liste za pravdu i red u Narodnoj skupštini Republike Srpske NSRS Nebojša Vukanović ili ti ga Pjera Djetlić je u Klik studiju komentarisao današnju prvostepenu presudu predsjedniku RS-a Miloradu Dodiku. 19:21. Dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu Jasmin Ahić također je u Klik studiju komentarisao današnju prvostepenu presudu predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. I ovo je ostatak članka. Sud Bosne i Hercegovine danas izriče prvostepenu presudu, bla bla, dobro, to smo čitali i to je to. Ajmo sada preći na ovu ovdje nedojebanost. Čemu ova nejebica? Čemu nejebica? Znači, ako možeš sve u životu riješiti, sve što postoji, ljubav, prijateljstvo, financije, posao, uređenje kuće, izgled, oblačenje, sve urediš. Zašto nejebicu ne možeš srediti nekako? Ima društvenih mreža, ima dating aplikacija, ima kafića, ima... Je li to toliko nemoguće? Čemu ova nejebica da je logor zvani Bosna? Bosna nije nikakav logor. Bosna piše tam u mene na papiru od plate, možda je kakva štamparska greška, morat ću firmu nazvat. Piše Republika Bosna i Hercegovina. Da stiže van plata. Ni u kakav logor ne dolazi. Treba te nazvat pa vidjeti šta je to. Javiti da je ovdje logor nekakav. Upravnik logora zvanog Bosna Kristijan Schmidt je danas presudio Bosni. Ma nije, niti je Kristijan Schmidt sudija, niti on danas kome sudio, ni presudio, niti je Bosni ko šta presudio. Nego je danas sudinca Sena Uzunović presudila kriminalcu i lopovu Miloradu Dodiku, koji nije slušao onog koga je morao slušati iznad sebe, a to je visoki predstavnik. I njemu presuđeno zato što ne poštuje niti svoj posao, ni pravila tog posla, ni zakon. Dakle, sudija Republike Bosne i Hercegovine. Ajde. Živio ti meni, Nemanja Plavić kaže sa 33,33 eura. Nek ste ga sjebali, braćo, srdačan pozdrav iz Srbije. Nemanja kaže, nek smo te sjebali. A nismo mi tebe sjebali, nije tebe niko sjebao. Nek ti nisi samo na poslu. Ja tako jednom nisam slušao šefa na poslu. Nije ni htio on doći do mene. Isto kao što Schmidt do tebe nije htio doći. Nego sudija do tebe došao. Ja nisam htio slušati šefa na poslu kad dođe njegov menadžer poslovanja. Kad ne moraš ti sutra više dolaziti. Reku, nisam ni mislio. Ali ja sam znao da će to biti. Moraš slušati šefa na poslu. Znači nismo mi Nemanja njega zajebali ništa. Nego on samo nije, kako su oni prije nas dogovorili se i potpisali da mora tako ići da bi bili mirni, on samo u tom dogovoru šefa iznad sebe nije slušao. Nego se kofrčio. Niko njega nije sjebao. Čovjek obično sve sam sebi uradi u životu. A pogotovo na takvoj poziciji. A vidi, ovo se nastavilo dalje na sljedeći način. Ne radujte se prije vremena, kolonijo i robovi stranog okupatora. Nisam ja nikakav rob, niti bilo čija kolonija, nego slobodni stanovnik moje prelijepe države Republike Bosne i Hercegovine, što je babo moj omogućio mi i Amir Pašić Faćo i od te ekipe. Da mogu ja sad fino sjedit i tebi ovo ovako govorit puni usta. A nije nikakva kolonija ni rob. Bože sačuvaj. Mogu slobodno hodat, mogu slobodno pričat, mogu slobodno razmišljat, zahvaljujući tome što nismo ni robovi ni kolonija. Thank you very fucking much. Ajmo sada vidjeti
Kako je to izgledalo? Dobar dan. Ja ću zamoliti da ostanete svi stajati, jer ćemo odmah preći na izricanje presude. Sud Bosne i Hercegovine u ime Bosne i Hercegovine. Pošto mi znamo šta si ti nasro, ovo ćemo malo ubrzati što su oni detaljisali. Dana 26.2.2025. godine javno objavljuje presudu. Optuženi Miloš Lukić sa ličnim podacima kao u spisu na osnovu člana 284.c Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine oslobađa se od optužbe da je u vremenskom periodu od 1.7.2023. godine do 9.7.2023. godine u Banja Luci Milorad Dodik i Miloš Lukić svjesni i znajući da je visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Schmidt donio odluku kojom se sprečava stupanje na snagu zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj 14/23 od 1.7.2023. godine koji zakon je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na 8. posebnoj sjednici održanoj 27.6.2023. godine i odluku kojom se sprečava stupanje na snagu zakona o izmjeni zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske broj 15/23 od 1.7.2023. godine koji zakon je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na 7. posebnoj sjednici održanoj 21.6.2023. godine sa kojima su prethodno bili upoznati i protivno tome preduzimali službene radnje u cilju nastavka zakonodavnog postupka, a ne primjenjujući i ne provodeći navedene odluke visokog predstavnika i to Miloš Lukić kao službena osoba u Republici Srpskoj. Ako ko kakvu mržnju bude osjetio u ovom izricanju, slobodno nek kaže. Koji je dana 8.7.2023. godine imenovan rješenjem predsjednika Vlade Republike Srpske Radovana Viškovića broj 04.012.22237/23 od 8.7.2023. godine za v.d. direktora javne ustanove Službeni glasnik Republike Srpske odmah sljedećeg dana 9.7.2023. godine u tom svojstvu koristeći ovlasti direktora te ustanove propisane članom 24 stav 3 statuta javne ustanove Službeni glasnik Republike Srpske i članom 26 pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i u Službeni glasnik Republike Srpske Banja Luka broj 014714/22 od 27.7.2022. godine potpisao obrazac SG32 Službenog glasnika Republike Srpske broj 60/23 od 9.7.2023. godine na koji način je omogućio sprovođenje procedure objavljivanja ukaza o proglašenju zakona o izmjeni zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske broj 01.020.3382/23 od 7.7.2023. godine koji zakon je usvojila Narodna skupština Republike Srpske na sjednici održanoj 21.6.2023. godine i ukaza o proglašenju zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj 01.020.3396/23 od 7.7.2023. godine koji zakon je usvojila Narodna skupština Republike Srpske dana 27.6.2023. godine koji ukazi su potom i objavljeni u Službenom glasniku Republike Srpske broj 60 godina 32 od 9.7.2023. godine i koji ukazi su prethodno na način opisan u činjeničnom opisu tačke 1 optužnice dostavljeni drugoosumnjičenom na dalje postupanje koji po istima i postupao iako je bio svjestan da su odluke visokog predstavnika. Armin Gaming realno nema smisla da dobiješ više za neslušanje komande jedne šefa na poslu. Realno, šta je uradio? U Bosni i Hercegovini obavezujuće u skladu sa ovlaštenjima koja su mu data članom 5 aneksa 10 općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i članom 2 ID navedenog sporazuma, a sve u namjeri da se navedene odluke visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu ne primijene i ne provedu, iako je bio dužan da se suzdrži od provođenja daljih radnji imajući u vidu naprijed navedene odluke visokog predstavnika opisane u preambuli optužnice, a koje posljedice ih htio u odnosu na stupanje na snagu navedenih zakona. Čime bi počinio krivično djelo na izvršavanje odluka visokog predstavnika iz člana 203a stav 1 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 54 istog zakona. Na osnovu člana 189 stav 1 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine optuženi se oslobađa obaveze naknade troškova krivičnog postupka te isti padaju na teret budžetskih sredstava. Optuženi Milorad Dodik sa ličnim podacima kao u spisu na osnovu člana 285. On ne mora platiti troškove suda, a mi moramo. Fino, boga mi fino. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine kriv je što je u vremenskom periodu od 1.7.2023. godine do 9.7.2023. godine u Banja Luci svjestan i znajući da je visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Schmidt donio odluku kojom se sprečava stupanje na snagu zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj 14/23 od 1.7.2023. godine koji zakon je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na 8. posebnoj sjednici održanoj 27.6.2023. godine i odluku kojom se sprečava stupanje na snagu zakona o izmjeni zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske broj 15/23 od 1.7.2023. godine koji zakon je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na 7. posebnoj sjednici održanoj 21.6.2023. godine sa kojima je prethodno bio upoznat i protivno tome preduzimao službene radnje u cilju nastavka zakonodavnog postupka, a ne primjenjujući i ne provodeći navedene odluke visokog predstavnika i to Milorad Dodik kao službena osoba u instituciji Republike Srpske u svojstvu predsjednika Republike Srpske koristeći ovlasti propisane članom 80. To je sejke, to zato ja to ne znam, ja nisam nikad ni od čeg bio oslobođen. Stav 1.4 Ustava Republike Srpske, Službeni glasnik Republike Srpske broj 21/1992, 28/1994, amandmani koji su u optužnici navedeni rimskim brojevima i to 26 do 43, objavljen u Službenom glasniku broj 8/1996, amandmani broj 44 do 51, objavljeni u 13/1996, amandman 52, objavljen u 15/1996, ispravka u 16/1996, amandman 53, objavljen u 21/1996, amandmani 54 do 65, objavljeni u 21/2002, amandmani 66/92, objavljeni u 26/2002, ispravka 30/2002, zatim ispravka i u 31/2002.
Koji je tačno bio posao visokog predstavnika? Treba to pitanje pitati onog koji je mislio da je on dobra ideja kad je mislio da je to dobra ideja za smirivanje. Njega to treba pitati. Amandmani 93 do 98 objavljeni u 69/2002, amandmani 99 do 103 objavljeni u 31/2003, amandmani 104 i 105 objavljeni u 98/2003, amandmani 106 do 112 objavljeni u 115/2005, amandman 114 objavljen u 117/2005, amandmani 115 do 121 i objavljen u 48/2011 i amandman 122 objavljen u službenom glasniku Bosne i Hercegovine broj 73/2019, donio ukaz o proglašenju zakona o izmjeni zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske broj 01-020-3382/23 od 7.7.2023. godine na način da je isti svojeručno potpisao, koji zakon je usvojila Narodna skupština Republike Srpske na sjednici održanoj 21.6.2023. godine i na taj način ne primjenjujući i ne provodeći odluku visokog predstavnika Kristijana Šmita broj 15/23 od 1.7.2023. godine koja Jes bilo fajno taj dan sjedit provocirat, jel de? odluka je stupila na snagu tog datuma, a kojom se obustavlja zakonodavni postupak donošenja navedenog zakona, kao i ukaz o proglašenju zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj 01-020-3396/23 od 7.7.2023. godine, koji zakon je usvojila Narodna skupština Republike Srpske na sjednici održanoj dana 27.6.2023. godine i na taj način ne primjenjujući i ne provodeći odluku visokog predstavnika Kristijana Šmita broj 14/23 od 1.7.2023. godine, koja odluka je stupila na snagu tog datuma, kojom se obustavlja zakonodavni postupak donošenja navedenog zakona, a koje odluke visokog predstavnika su objavljene u službenom glasniku Bosne i Hercegovine broj 47/23 od 7.7.2023. godine, iako je bio svjestan da su odluke visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini obavezujuće u skladu sa ovlaštenjima koja su data članom 5 aneksa 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i članom 2 i d navedenog sporazuma, a sve u namjeri da se navedene odluke visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu ne primjene i ne provedu, obzirom da je za primjenu i provedbu ovih odluka bilo potrebno uzdržavanje od daljnjeg zakonodavnog postupanja, nakon čega je optuženi navedene ukaze proslijedio u javnu ustanovu Službeni glasnik Republike Srpske radi njihove objave i potom stupanja na snagu navedenih zakona, a koje posljedice je i htio. Čime je Milorad Dodik u radnjama opisanim u tački 2 izreke presude počinio krivično djelo neizvršavanja odluka visokog predstavnika iz člana 203 stav 1 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, pa ga sud na osnovu člana 203a stav 1 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine te odredbi članova 39, 42 i 48 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine. Na osnovu člana 203a stav 4 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 73 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine prema optuženom Miloradu Dodiku izriče se mjera sigurnosti zabrane vršenja dužnosti predsjednika Republike Srpske u trajanju od 6 godina od dana pravosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere sigurnosti. Na osnovu člana 188 stav 1 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine optuženi Milorad Dodik se obavezuje na plaćanje sudskog paušala u iznosu od 500 km-ova, koji iznos je dužan platiti u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja. Optuženi Milorad Dodik obavezuje se da naknadi i troškove krivičnog postupka, o čijoj visini će sud odlučiti posebnim rješenjem po pribavljanju potrebnih podataka. Protiv ove presude dozvoljena je žalba vijeću apelacionog odjeljenja ovog suda u roku 15 dana od dana prijema pisanog otpravka iste. Možete sjesti? Tu što im je dobar sud, čoveče. Ja prije čitanja presude nisam konstatovala da su objavi presude prisustvovali tužioci tužilaštva zajedno sa saradnicima i da je bila prisutna javnost u sudnici, pa evo ovom prilikom konstatujem i ovaj dio. Nakon objave presude obaveza je suda Daj monitora. 286 stav 2 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine saopšti ukratko razloge presude. Sud je optuženog Miloša Lukića oslobodio od optužbe. Ja bi vam mogao zaći ding sisteme na ovim kompjuterima ako treba. Nalazeći da nije dokazano da je isti na način kako ga je tužilaštvo odredilo preambulom i tačkom 2 optužnice počinio krivično djelo člana 203a stav 1 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Naime, bitni elementi krivičnog djela za koje se teretio Miloš Lukić su svojstvo učinioca i radnja izvršenja. Iz provedenih dokaza nije potvrđeno da je optuženi dana 9.7.2023. godine imao svojstvo vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske, jer je prema rješenju o registraciji Okružnog privrednog suda u Banja Luci broj 057-0-reg-00-1490 od 14.7.2023. godine tek navedenog dana, dakle 14.7.2023. godine, upisana promjena lica ovlaštenih za zastupanje, odnosno upisano je razrješenje dužnosti v.d. direktora Milke Devšić i imenovanje Miloša Lukića za vršioca dužnosti direktora, iz čega jasno proizilazi da optuženi Lukić dana 9.7.2023. godine nije imao svojstvo vršioca dužnosti direktora službenog glasnika, nego je na taj dan to svojstvo imala Milka Devšić. Iako se optuženi Lukić dana 9.7.2023. godine ponašao kao da je vršilac dužnosti direktora, on to svojstvo nije imao, jer prema Zakonu o javnim preduzećima Republike Srpske i Zakonu o registraciji poslovnih Hvala gospodinu Nemanju Plaviću koji je opet sa 33,33 evura kaže: ali puno mi je srce kad vidim da su svi naši narodi konačno počeli da se bude, kažnjavaju i protjeruje ovu stoku. Dosta su nas više, da prostite, jebali u glavu. Ja samo jedno pitanje sebi postavljam.
Jel to moguće da ovako stvari naliježu jedna na drugu? Generalno sve. I ovdje, i tam, i dol, i gor. I tam, i vam, i svud. Nekako same od sebe pola se radi, a pola samo od sebe naliježe. Upisom u registar. Nadalje, iz provedenih dokaza proizilazi i da ne postoji obrazac SG32 kao zaseban obrazac čije potpisivanje je uslov za objavu zakona u službenom glasniku Republike Srpske, nego je to zaprimanje u službenom glasniku ukaza o proglašenju zakona koji u konkretnom slučaju potpisao optuženi Milorad Dodik u svojstvu predsjednika Republike Srpske. Pratim ponešto što mi iskoči. Je poduzimao optuženi Miloš Lukić, mogli steći elementi nekog drugog krivičnog djela, sud nije bio ovlašten da u mjeri u kojoj je to bilo potrebno izvrši izmjenu i prilagođavanje činjeničnih navoda tačke 2 optužnice da bi mogao pravno kvalifikovati te radnje na drugačiji način, jer bi u tom slučaju sud prekoračio objektivni identitet optužnice. U odnosu na optuženog Milorada Dodika, sud će najprije istaći da u izreci presude sud nije donio posebnu odluku po prijedlogu tužilaštva koji se odnosio na to, kako se u optužnici navodi, utvrđivanje pravnih posljedica osude iz člana 203a stav 5, a tačke a, c i d Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Razlog za to je što pravne posljedice osude prema članu 5 Krivičnog Veliki pozdrav za državu, država u čatu, beži, šuti, beži. Zakona Bosne i Hercegovine. Krule rotacije upali kad nailaziš u čat. Nisu krivično-pravna sankcija, zbog čega se iste ne utvrđuju, ne izriču i ne unose u izreku presude, jer pravne posljedice osude nastupaju po automatizmu, odnosno po sili zakona. Iz tih razloga, kao i pravila o rješavanju predmeta optužbe, sud ističe da o ovakvom prijedlogu tužilaštva nije imao zakonskog osnova za odlučivanje i da će pravne posljedice osude, koje su konkretno sadržane u članu 203a stav 5 tačke a, c i d Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa članovima 113 i 114 istog zakona, nastupiti po sili zakona u slučaju pravosnažnosti izrečene presude. U odnosu na razloge donošenja osuđujuće presude prema optuženom Miloradu Dodiku, sud će u pisanom otpravku presude detaljno obrazložiti sve dokaze na kojima temelji istu, a u ovom kratkom obrazloženju će se osvrnuti samo na određena pravna pitanja i tvrdnje koje je odbrana optuženog iznosila tokom suđenja, ali i u završnoj riječi. Tvrdnje odbrane da Kristijan Schmidt nije legalno izabrani visoki predstavnik i da samim tim isti nema ni legitimitet da donosi zakon u Bosni i Hercegovini i da aneks 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma ne daje ovlaštenja visokim predstavnicima, pa tako ni Kristijanu Schmidtu, da nameće zakon u Bosni i Hercegovini, nego da je to u isključivoj nadležnosti parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine su neosnovane. Odgovore na ova pravna pitanja, a koje u potpunosti prihvata i ovaj sud, dao je... Što nisi uz to rekao joj nije neosnovano, nego nije on legitimni? Što nisi ovdje skočio ovako se protresao jednom rekao nije on ovdje legitimni izabrani, nego je ovdje on nelegitimni, mi nećemo možda njegove odluke i mi ćemo njega izabrani. Što nisi tako? Trebao si jebote. Ustavni sud Bosne i Hercegovine u nekoliko svojih presuda koje su konačne i obavezujuće, kao i Europski sud za ljudska prava u nekoliko svojih odluka, posebno u predmetu Berić II protiv Bosne i Hercegovine i Sejdić-Finci protiv Bosne i Hercegovine. Tako je Ustavni sud u predmetu broj U27/22 od 23.3.2023. godine pored ostalog naveo, citiram: u pogledu nadležnosti visokog predstavnika da donosi zakone, Ustavni sud je već ranije izrazio svoj stav da ovlaštenja visokog predstavnika proizilaze iz aneksa 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, relevantnih rezolucija Vijeća sigurnosti, Ujedinjenih naroda i Bonske deklaracije. Međutim, kada visoki predstavnik intervenira u pravni sistem Bosne i Hercegovine, supstituirajući domaće vlasti, tada djeluje kao vlast Bosne i Hercegovine, a zakoni koje donosi su prirode domaćih zakona te se moraju smatrati zakonima Bosne i Hercegovine. Ustavni sud je također podsjetio da standard kvaliteta zakona traži da pravna norma bude dostupna licima na koja se primjenjuje. U odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj 15/21 od 14.7.2022. godine Ustavni sud je ponovo razmatrao ovlaštenja visokog predstavnika da donosi zakone i... Trebao si reći da ti ne razumiješ ovo čitanje presude na bosanskom, nego da se omogući onaj na srpski prevodioc. Zauzeo isti stav kao u svojim odlukama broj U9/00, U16/00, U25/00, u kojima je, pored ostalog, naveo da, citiram, pravni status visokog predstavnika kao predstavnika međunarodne zajednice nije izuzetak, već su slične funkcije poznate iz drugih zemalja u specijalnim političkim okolnostima. Takva situacija se svodi na neku vrstu funkcionalne dualnosti. Jedna vlast jednog pravnog sistema intervenira u drugom pravnom sistemu, čime njene funkcije postaju dualne. Isto vrijedi i za visokog predstavnika. Međunarodna zajednica mu je povjerila posebne ovlasti i njegov mandat je međunarodnog karaktera. U konkretnom slučaju, visoki predstavnik, čije ovlasti koje proizilaze iz aneksa 10 Općeg okvirnog sporazuma relevantnih rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i Bonske deklaracije, intervenirao je u pravni sistem Bosne i Hercegovine supstituirajući domaće vlasti. Parlamentarna skupština je slobodna da mijenja čitav tekst ili dio teksta ovog zakona u budućnosti pod pretpostavkom da se ispoštuje odgovarajuća procedura, zatvoren citat. U presudi Berić ima pravo žalbe. Pa svako ima pravo žalbe na prvostepenu. Sud za ljudska prava u tačkama 26 do 28. Ja ne znam je li na drugom stepenu ima. Citiram, Vijeće sigurnosti UN-a odobrilo je uvođenje međunarodnog upravnika za Bosnu i Hercegovinu, visoki predstavnik, od neformalne grupe zemalja koje su aktivno učestvovale u mirovnom procesu, Vijeće za implementaciju mira, odnosno PIK, kao mjeru provođenja u skladu s poglavljem 7 Povelje UN-a. Pošto ovlaštenja prvobitno date visokom predstavniku, opisano u mirovnom sporazumu, nisu bila u potpunosti jasno definirana. Mada nisu mu advokati, Bog zna nešto, pripameti, onako kako pričaju. Ali haj, oni makar nešto pričaju u njegovu odbranu. Nije sad da samo šute. PIK je naknadno opširnije razradio njegov mandat.
Usvajanje zaključaka Bonske konferencije za provođenje mira u decembru 1997. godine možda predstavlja najdalekosežniju mjeru kojom je PIK odobrio ovlaštenje visokom predstavniku da smijeni s dužnosti državne zvaničnike za koje smatra da krše zakonske obaveze po mirovnom sporazumu, kao i da nametne privremene zakonske akte u situacijama kada to nisu učinile domaće institucije. Na trećoj nema. U odnosu na tvrdnju odbrane da tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije izdalo kao dokaz izvorni Dejtonski sporazum, odnosno aneks 4 i aneks 10, i da opšti okvirni sporazum koji je objavljen na zvaničnoj stranici UN-a i OHR-a sadrži samo parafe sporazuma, a ne i potpisani sporazum. Praksom plat na 2,5 eura, nećemo čitati onaj poruku. Sud podsjeća da je Bečkom konvencijom o pravu međunarodnih ugovora, koje je Bosna i Hercegovina sukcesijom preuzela, članom 10.b propisano da se vjerodostojnost ugovora utvrđuje i parafom na ugovor od predstavnika svake od ugovornih strana, ako ugovorne strane nisu ugovorile poseban postupak utvrđivanja vjerodostojnosti ugovora, što je upravo ovo slučaj. Prema tvrdnji odbrane da po jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, zakoni u Bosni i Hercegovini stupaju na pravnu snagu objavom u službenom glasniku u vrijeme kad je to navedeno samim zakonom, odnosno uobičajeno 8 dana po objavi zakona, ali ne ranije od dana objave zakona u službenom glasniku. Sud ističe da ovaj navod odbrane jeste tačan, ali samo u odnosu na zakone koje je donijela Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Naime, u članu 1 stav 1 jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj 11/05, 58/14 i 60/14 navedeno je da se jedinstvenim pravilima za izradu propisa u institucijama Bosne i Hercegovine određuju pravila koji će se pridržavati nosioci normativnih poslova prilikom pripreme propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, iz koje odredbe jasno proizilazi da je ova obaveza ustanovljena samo za institucije Bosne i Hercegovine. Stav 2 istog člana propisuje preporuku da se tih pravila pridržavaju i nosioci normativnih poslova na nižim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Dakle, samo kao preporuku, ali ne i obavezu. Dovodeći u vezu stav 2 člana 1 preporuka iz jedinstvenih pravila sa stavovima Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zauzetim u njegovim odlukama o statusu visokog predstavnika, ovlaštenjima za donošenje zakona, pravnom dualizmu i obavezi da zakon bude dostupan javnosti, jasno je da je visoki predstavnik tokom donošenja odluka kojima... Šta je sa negiranjem genocida, hoće li tu biti podignuta optužnica? To je dobro pitanje za ovaj hype što se dešava oko suda. To je super pitanje. Objavljuje zakone, u obavezi javno objaviti zakone, što on i čini objavama na zvaničnoj stranici OHR-a, u kojim zakonima navodi i datum stupanja na pravnu snagu tog zakona. Tako je u odluci kojom se donosi zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine broj 13/23 od 1.7.2023. godine, između ostalog navedeno da zakon čini sastavni dio te odluke i da isti stupa na snagu, kako je to navedeno u članu 4 zakona, na privremenoj osnovi sve dok ga Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uvjeta. Odlukom je navedeno da ista stupa na snagu odmah i da se objavljuje na službenoj internetskoj stranici visokog predstavnika i u službenom glasniku Bosne i Hercegovine, dok je u stavu 4 zakona navedeno da isti stupa na snagu 2. jula 2023. godine, da se objavljuje na službenoj internetskoj stranici. Vučić je stigo i more prenoćit i najtro, ja mislim, iz Doboja centra transkreće Sabahile. More se vratiti odmah kada je stigo. Ureda visokog predstavnika i da se odmah objavljuje u službenom glasniku BiH. Iz čega jasno proizilazi da je visoki predstavnik, supstituirajući domaće vlasti, donio i javno objavio zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koji je objavljen na službenoj internetskoj stranici OHR-a, a stupio na snagu dan poslije 2. jula 2023. godine. Na ovaj način se opovrgavaju navodi odbrane da prvooptuženi nije mogao počiniti djelo jer je zakon objavljen u službenom glasniku 7. jula 2023. kada je prvooptuženi i potpisao ukaze, te da je navedeni zakon trebao stupiti na snagu dan nakon objave u službenom glasniku 8. jula iz razloga što to ne proizilazi ni sadržaja samog zakona, niti postoji obaveza visokog predstavnika da svoje odluke i zakone objavljuje u službenom glasniku, nego samo preporuka prema jedinstvenim pravilima. Ako te nekako dovući do Doboja, moramo sejke i ja doći po tebe. Koju preporuku je on i uvaži. Tvrdnja odbrane da je prvooptuženi morao potpisati ukaze o objavi zakona u službenom glasniku RS-a, jer ga na to obavezuje Ustav Republike Srpske prema članu 80 stav 4 Ustava Republike Srpske i to ukaz o proglašenju zakona o izmjeni zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa od 7.7.2023. godine i ukaz o proglašenju zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od 7.7.2023. godine opovrgavaju izvedeni dokazi. Naime, član 80 stav 4 Ustava Republike Srpske propisuje da predsjednik Republike Srpske ukazom proglašava zakon u roku od 7 dana od dana njegovog usvajanja u Narodnoj skupštini. U tom roku predsjednik Republike može zahtijevati od Narodne skupštine da ponovo odluči o zakonu. Predsjednik Republike je dužan da proglasi zakon koji je ponovo usvojen u Narodnoj skupštini. Dakle, same ove formulacije člana 80 stav 4 Ustava Republike Srpske. Sad ne znamo mi hoće li nam u šumi kako je spast guma. Proizilazi dužnost predsjednika Republike da proglasi samo one zakone koji su ponovo usvojeni u Narodnoj skupštini. U ostalim slučajevima predsjednik Republike proglašava zakon u roku od 7 dana ili u tom istom roku može zahtijevati od Narodne skupštine da ponovo odluči o tom zakonu, što je u konkretnoj situaciji predsjednik Republike bio obavezan, imajući u vidu da su odluke visokog predstavnika i to odluka kojom se sprečava stupanje na snagu zakona o izmjeni zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske od 1.7.2023. godine i odluka kojom se sprečava stupanje na snagu zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od 1.7.2023. godine stupile na snagu 1. jula 2023. dakle 7 dana prije potpisivanja ukaza. S obzirom na to da su obje odluke visokog predstavnika javno objavljene, da je članom 4 obje odluke jasno navedeno da će te odluke imati prvenstvo u odnosu na bilo koje nekonzistentne odredbe Ustava Republike Srpske, bilo kojeg zakona, propisa ili akta, bilo postojećeg ili budućeg, to je potpisivanje ukaza od strane prvooptuženog bilo umišljajno postupanje da potpiše navedene ukaze, iako to nije bio u obavezi ni prema članu 80 stav 4 Ustava. To bi meni godila ova jedna fotelja iz suda za pubga.
Republike Srpske, nego upravo suprotno bio je u obavezi da zahtijeva od Narodne Krule, gdje nabavljaju oni ove stolce? skupštine ponovno odlučivanje o tim zakonima. Potpisivanjem ukaza o proglašenju zakona o neprimjenjivosti MI5. The job. MI5 direktno Ozgor šalje. Ozgor, ne smijem reći otko tačno. 5 GBP-a, posao odrađen, checkmark. Yes, it is, my friend. Na teritoriju Republike Srpske optužen je direktno prekršio i Ustav Bosne i Hercegovine i to član 6 Ustava kojim je propisan status i nadležnosti Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Posebno pravno pitanje je pitanje što je Narodna skupština Republike Srpske donoseći zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na teritoriju Republike Srpske postupila suprotno članu 3.3b Ustava Bosne i Hercegovine. U odnosu na krivične sankcije koje su izrečene, sud napominje da je za krivično djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika iz člana 203a stav 1 krivični zakon propisao kaznu zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Stavom 4 istog člana kao obavezno propisano je izricanje mjere sigurnosti zabrane vršenja dužnosti koja prema članu 73 istog zakona se može izreći u trajanju od 1 do 10 godina. Prilikom odlučivanja o visini kazne koja se ima izreći optuženom, sud je vodio računa o granicama koje su zakonom propisane za predmetno krivično djelo, imajući u vidu svrhu kažnjavanja i sve okolnosti koje mogu biti od utjecaja da kazna bude veća ili manja, o kojim okolnostima će se detaljnije izjasniti u pisanoj presudi. Na osnovu člana 203a stav 4 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u vezi sa članom 73 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, sud je optuženom izrekao mjeru sigurnosti zabrane vršenja dužnosti predsjednika Republike Srpske u trajanju od 6 godina od dana pravosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora. Znači, u narednih 6 godina i ja imam pravo biti predsjednik RS-a, sad ne znam, mogu, ali imam pravo. Imam pravo oprobat se, a ti nemaš pravo ni. I to preko YouTube-a imam pravo probat. To be ja rabi. Dragi stanovnici Republike Srpske, očekujte uskoro da vise moji plakati po banderama. Ja ću se kandidovat za predsjednika RS-a. Svejedno me viču ovi da sam izdajnik. Nemanja 33,33 eura, bilo bi lepo da mu otpadnu ovaj put sva 4 točka kad se bude vraćao izbi. Ešhedu la ilaha illallah, gdje ćeš tako čovjeku, to be ja rabi. Ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere sigurnosti. Na osnovu okolnosti pod kojima je krivično djelo neizvršavanja odluka visokog predstavnika iz člana 203a krivičnog zakona Bosne i Hercegovine izvršeno i načina izvršenja, sud zaključuje da postoji opasnost da bi dalje vršenje dužnosti predsjednika Republike Srpske optužen iskoristio za ponovno izvršenje nekog od krivičnih djela vezanih za obavljanje navedene dužnosti, a što on javno i najavljuje. Ocjena je suda da je izricanje navedene mjere sigurnosti u trajanju od 6 godina. Ne moram se ja izjasniti kao Srbin, nego oni moraju pokazati da toliko su oni otvorenog uma da i neko drugi može biti predsjednik. A neko drugi je isto toliko dobar da nekome drugom želi biti. To tako mu nema. Koja je bliža zakonskom maksimumu trajanja ove mjere s razmjernom kazni zatvora koju je sud izrekao ovom presudi. Šta mora? Ja, rodni list, daj, gdje ti je? Daj, nađi rodni list. U mene žena ima papir. Da ja mogu to biti. Obrazloženje završeno, doviđenja. Završi čitanje presude. Hajmo sada preći. Vidiš, ja sam folder o tebi napravio ovdje. Dodik nakon presude. Nema više Bosne i Hercegovine, moj imao Boga mi. Nije sramota da provedeš onda, zato je bila nervozna. I kad sam bio operisan, tvrdili su da nisam pa spravilo na lakrdiju, nađu nekog osraženog tamo, doktora opet muslimana koji kaže može on. Mogu se. Ali... Šta je to? Neke me nacrto, ba daj mi rodni. I naša strategija je bila da pružimo i njima šansu, nek sačekaju neko neutralno vrijeme, prijenja se politika situacija, ne, oni su postali obavezni prema nečemu. Kad smo god pokušali racionalno da dođemo do njih i da im kažemo, onda je ona govorila da je pod pritiskom, da je pritišću, da ona mora, kao da ja razumijem. Je li ono normalno? Kako razumije to ponašanje? S druge strane nisu čak otišli, nisu tu stali. Iz njene porodice, od sudinci, tražili su kontakt s našim ljudima. I to ću prvi put reći. Dakle, tražila je kontakt s našim ljudima i došao je njen blizak rod. A o tom ću kasnije, ne danas. Snimljen je. Tražio je... Nije toliko hitno da o tom sad, to ću kasnije. Nekoliko miliona za oslobađajuću presudu. A pošto nije dobili nekoliko miliona, onda sam kriv, jel? A to je vaša pravda. To je pravda o kojoj ja treba da kažem, okej. I oni smrdljivi Evropljani koji nam ovdje pričaju o vladavini prava, kako vas nije sramota, nema ni jedan da dolazi ovdje. Kaže vladavina prava dovedu Šmita da nam ovdje donosi odluke. Ljudi, niste svi pravnici, ali
U mene žena ima papir da ja se mogu kandidovat za RS predsjednika. Jel nije to dosta za glasanje? Papir žena ima. Sistem se zasniva na pravu. Imate ustav. A šta si ti sakrila kad znaju sve? I sve mora biti niže u skladu s ustavom. Imate drugi rangirani, dakle to je zakon. Tek onda mogu da idu odluke, pravilnici, zaključci, ne znam nija kako se to rangira. Ništa ne smije da bude protivno ustava. Ustav u Bosni i Hercegovini nema ni suda ni tužilaštva. Pa su nas u neko vrijeme ranije, ja mislim onaj Petrić opet iz germanskih zemalja, opet Švabe i opet jebeni Nijemci koji nam dođu i kažu nametne zakon o sudu i tužilaštvu. Pa nam kažu i meni i drugima prvo ga usvojite pa ćemo onda možete da ga mijenjate. A onda zaprijetite svima da ne smije da se mijenja. A onda kažu muslimanima to je u vašu korist. Pa nema promjene. Pa opet lažu. Pa sve lažu. Pa nam pričaju to je stabilna Evropa, vidite da je mrtvac, sam što nije kljoknula. Koji mi put dok krećemo? Koja je Evropa? Kakva je Evropa? Pa evo svi naši koji žive tamo, šta vam kažu? Kako im je danas? Pa to nije Njemačka od prije 10 godina. Ja mislim da jedini način treba biti da ti nas uspiješ isprovocirat pa da nekog napane pa da se mi međusobno pobijemo. Svaki drugi način ja mislim da treba naći mu neki problem i govorit kako to nije pravo. Jedino da se pobijemo to bi bilo pravo da niko ne najebaje zašto je radio. Ja što bi to bio dobar način majku jebalo. Sam što neće biti. Ti je Evropa prije 10 godina. Evropa nema lidera, nema sirovina, nema ni podršku Amerike kao što danas vidite. U sukobu je sa... Selo 1 eur pjesma za Dodu brata Sudinca od Helen Neise Woodface. Jedinim sirovinskim resursom to je Rusija. Evropa nema ništa. I oni pričaju i dalje da oni nešto mogu da urade. A ono što pogađa mene i sav ovaj narod ovdje što pokušavaju da od nas naprave da smo bitange niže vrijedne koji ništa ne razumiju i kaže mi smo za vladavinu prava. Ovo vam je vladavina prava. I kad im to kažete, neće ni da razgovaraju s vama. Samo prečute. Kakvi su to bezlični ljudi? I kakva je to bezlična pokušaj da godinama ovdje nameću. I kad im Dodik kaže ne može, on kaže ovo s ovim se ne može razgovarati. Pa on samo mogu razgovarati oni koji kaže da može, izvinite. Imate li nešto novo? Sve treba da uradimo ime vas. Eto to Milorad Dodik nije. I zato je moje stradanje. Zato je to bilo. I kad su tražili policiju Republike Srpske, zato je Milorad Dodik se isprsio pred onoga, da Bog da mu zemlja kosti izbacila onoga Pedija Ždavna. Ešhedu en la ilaha, samo što ne osava košćure pokrepani. Je namećao reformu policije. Pa su stao pred... Joj, kakav bi ti youtuber bio? Sve njih i rekao nećete dobiti. Pa su otišao u Ameriku kad su me uslovljavali da to uradim pred Brnsom, pa nisam pristao. Pa danas imamo policiju Republike Srpske. Pa danas i prije godinu dana kada su htjeli da nam otmu imovinu, puteve, šume i sve ostalo. Sve zgrade javne koje su napravljene do 92. trebale da budu u vlasništvu Sarajeva. A da mi onda njih nešto molimo ovdje, za ovu zgradu, za bilo koju zgradu. I da im nešto mi tražimo od njih. Kad sam rekao ne može, budete otkrenuli tim putem, istog trenutka ćete imati odluku o nezavisnosti. I kad su vidjeli da to ne može, onda su rekli da stanemo malo. Ajmo kreirati sada odluku i nametnuti da je Dodik kriv znajući da ja neću da postupam i neću da prihvatim tutor. On savršeno dobro znao. A i pored toga, pravno gledano, taj potpis koji sam stavio da naravno u skladu s Ustavom. Ali on prije nego što je stupio zakon na snagu. I ova Sena Uzenović, ona presudi da sam ja kriv. Mogu vam reći da sam to znao. I jučer. I nije me pogađalo. Ali mi sada djeluje strašno meni, Milorad Dodiku, ono krivi. I ja nisam ni za što kriv. Yes. Ali ćemo... Ja ne tražim da iza mene prestane napravim Oni misle da ćemo mi stati 3 dana, da će to sve leći. Da će ovi koji su sakrili ovdje u restoranu iz opozicije, koji sada gledaju i iz Prdek. Ili onaj nekonsolidovani Vukanović koji tam stalno nešto... Pa onda nam kažu, eto, Zmajo Šifova je bio ovdje. Da, evo ga ovdje. Ja ga znam 50 godina, 30 godina ga znam. On je osebujan, on ima svoj život, ima svoj nastup, ali ima i svoj mozak. U čemu je on različit od Borenovića ili bilo koga drugog? Zašto vi želite na tome da napravite nešto? Jer hoćete da za vas sve koji ne znate da kažete kako smo ovakvi ili onakvi? On ima svoj život, ima njegov život da se poštuje, a ne da se s tim sprda, kao što rade oni.
Oni Krelci koji sjede tam, neki, kako se zove onaj Vukanov govnar, onaj. On je otio kao nešto, smije se, kaže, eto nije vas bilo, kaže sinoć, tako, bilo je, a neće da vidi ovo je njemu malo. On usput ne može da govori pred 10 ljudi, da ga slušaju, a i oni koji su glasali vide da su pogriješili. Pa taj Vukanova budalasta politika umjesto 31.000 koju je imala na prošlim izborima sad je spala na 11.000. Pa od tog ništa nema. Ljudi, nema ni jednog razloga, vidim mnoge od vas, čak i suze sam vidio. Ja sam se jedva suzdržao da i mene ne krenu suze. Ne zbog mene i ne zbog moje pozicije. Ja znam šta ću da radim. Meni je podrška naroda potrebna i ja ću ići do kraja. Ono što mi je važno, neki su možda vidjeli, imao sam 2 telefonska poziva. Jedan i prvi je bio od Aleksandra Vučića. I bio je skreven broj. Da me podrži i kaže da stoji iza Republike Srpske i iza nas. Zato vas molimo jedan zaista uzvik. Živio Aleksandar Vučić! Hvala. Drugi poziv je bio od moga prijatelja Orban, koji mi isto tako rekao. Ja pozivam Aleksandra Vučića da večeras ili sutra dođe ovdje u Banja Luku i da dogovorimo kako ćemo i šta ćemo. Prije toga moramo njemu i vama da kaže sljedeće. Grdno su se zeznuli s ovim što su radili u Sarajevu. Oni su totalni naivci. Ja vam moram da kažem da smo mi čekali ovo. Naleteli smo na zamku pripremljenu već. Razlog za političku akciju. Odnosno, ona je reakcija. Danas vam nema više Bosne i Hercegovine. Koji ste vi zamišljali. Nudimo vam još ustavnu Bosnu i Hercegovinu. Imate veoma kratko vrijeme da prihvatite ustavnu Bosnu. Imamo šansu još uvijek. Bosnu i Hercegovinu. Ako to nećete, nećemo vas dugo čekati. Danas ćemo odlučiti. Koliko imamo tačno vremena da... U Narodnoj skupštini, sada kad se vratimo tamo, donijet ćemo važne odluke. One koje se odnose na to da se odbija ovaj proces i Narodna skupština kao strana u Dayton će odbiti ovaj proces u sudu. Treba se odmah odbiti proces i ne ići na suđenje uopšte. Kasnije u toku dana i noći donijet ćemo zakon, nekoliko zakona. Prvi je zakon o zabrani rada tužilaštva na prostoru. Znači, uvedena noćna smjena u NSRS. Republike Srpske. Drugi je zakon o zabrani rada suda Bosne i Hercegovine i provođenju njegovih odluka na... Kako ćeš ti donositi išta kad je tebi zabranjeno da se baviš time što ćeš donositi? Prostoru Republike Srpske. Treći je zakon o zabrani djelovanja Visokog i sudskog tužilačkog savjeta na... Ali kako ćeš ti zabranjivati kad je tebi zabranjeno da zabranjuješ? Ne mogu to ufatiti. Bosne i Hercegovine i formiranje Visokog tužilačkog... Ako mogu Zmaj od Šipova da nam objasni kako tačno ćeš ti zabranjivati kad ti je zabranjeno zabranjivati? Savjeta Republike Srpske. Četvrti zakon koji ćemo danas donijeti je zakon o zabrani djelovanja... Možda će neko drugi to uraditi pa da i on dođe u sud koji ne postoji. Sipe na prostoru Republike Srpske. Sljedeći zakon... Dobro, Sipa obično ne pita jel imaju on dozvolu ili zabranu neđe ići, nego oni samo uđu kroz odžak. Ne jebe to njih puno, jel ti godi ili ne godi što oni idu. Zakon... Eto, pitaju čatu, bogam. O zabrani djelovanja obavještajne službe na prostoru Republike Srpske. Oni ne samo da ne pitaju, nego niti javljaju da uopšte idu. Niti ti znaš da idu, niti da su tu. Oni još manje, jebu to da li neko. A na kraju ostavljam zakon koji ćemo isto tako donijeti, jeste ovaj sljedeći. Neće neki prestati da rade u zajedničkim institucijama. I Željka će morati da ode u narednim danima, nismo glupi da sad istupimo pa da ono odlučuju i tako dalje. Nego će ona otići. Otiće i naši ljudi. Ali imamo tamo, oni imamo mešetare, kao što su Babalj, Bosić, Borenović, Mira Pek, Grković. Istinski izdajnici naroda su upravo ovi ljudi. Znači, sve su to izdajnici što neće da se pobijemo mi svi međusobno. To su sve izdajnici, nego ovo su pravi ljudine što hoće da se pobijemo. Zajedno sa onim Vukovićem koji je prihvatio da bude biran iz kuglice, a ne da ga bira narod i Narodna skupština, nego da ga bira muslimanska kuglica i Nešković koji dolazi iz Lopara. Oni su pristali da odigraju igru u kojoj treba brzo da se izbace svi iz SNSD-a i koalicionih partnera drugih političkih partija
i da se oni uvedu i kažu, evo mi donosimo odluke, grlće ih, ljubće ih tamo neki neće američki, neće američki, nego će ih zagrliti neki Britanci, vjekovni neprijatelji srpskog naroda. Vjekovni neprijatelji srpskog naroda će ih zagrliti i oni su pristali. Iz ogroze mržnje prema Miloradu Dodiku. Jebo majku, zamisli 20 godina slušaš ovako ovu. Od čega bi tačno sve čovjek otišao? Zamisli s ovim te neko utire 20 godina. Valter 2 eura, on će zabraniti pticama da lete iznad RS, ima PVU. Šta je PVU? Pobjeđujemo ih 20, vi i ja, i pobjeđujemo 20 godina. Ljudi, ja sam umoran od pobjeda, a zamisli oni nisu umorni od poraza. 20 godina. 20 godina. I oni prihvataju da budu marionete. I oni sada, glavni narod muslimana u Sarajevu ima opozicija koja ih ne pravlja. Vidimo ovdje sada na Narodnoj skupštini, samo da bi napravili, skrnavili Narodnu skupštinu, gotovo svi su se prijavili da govore protiv Milorada Dodika, kao što ste vidjeli sinoć. Ona Trivićka dođe, stalo je u grlu, ne smije da pogleda u oči, ne može da govori. Ona bi vodila naroda, ne može da govori. Pa ja sam stajao pred nekoliko predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i nikada nisam pokleknuo. Kad sam ušao jednom kod Merkelove da kaže, i kako sam ulazio da se pozdravim, ona kaže, jeste vi svi visoki u Bosni i Hercegovini. Kažem, gospođo, nije tačno, samo Srbi ovako visoki. Ja se nikada nikoga nisam bojao. A ona ne smije da priča ovdje pred svojim narodom. Zastalo je u grlu, jedva izdržala da govori 5 minuta i ti da nekoga zastupaš. To je ona koja je rekla da nikada ne bi sjela sa Putinom, zamislite. I kandiduje se za predsjednik. Ona ne bi sjela za Putinom. Pa ne Putin s tobom, ludo jedna, kakav, ko si ti da on tebe, da ti njega odbijaš. Joj, drame! U situaciji kada razgovara Trump, onda je Milorad Dodik kao glup, zato što je prije 3 godine odlazio i 5 godina uvijek u Rusiju i sastavio se sa Putinom, jel? A šta je sad? Hoćete mi reći hvala, bio su prav? Ne, neće reći hvala. Nema. Navio se ko iz Udina. Nema toga. Ili kad vidite ovog maloga gradonačelnika koji sad on namjestio kao neku facu, on hoće da se bavi politikom, onda sve u njega poza. Ima snimljeno. Imate snimljeno, pošto on je onaj opterećen svojom visinom. Svo vrijeme stoji na prstima ovako. Kako može izdržati ovo? Da bi izgledao kao nešto. Džabe da se popne na koklicu ne može stići moju visinu. Pa tako. Ali nije to važno. Ono što treba da radiš u radu. Ma ja, vi bogatuni, vas jebe ko je visok, a ko nizak. Ne jebe vas, imalo se šta jest. To se uvijek ima. Ma ja. Očisti ovaj grad. Uredi ovaj grad. Uredi ono. Ne može da okričiš ono što sam ja napravio u ovom gradu. Ne može da okriči ono što smo mi ovdje napravili. Ja i SNSD i gradonačelnici iz naše partije. A on uzme i napravi kao neku priču. Ja razumijem, poštujem izbor. Ja nisam rekao da ništa loše o njemu. Ali on došao da meni drži predavanje kako mi treba da budemo u kontinuitetu. Čuj to. A on pravi budalaštine ovdje, napadao Lukača, nema šta ne radi. A sad kad je došao, onda mu treba SNSD da potvrdi njegove gluposti. Naravno da nećemo potvrditi. A usput bi uzeo sebi da pravo da ovdje. Ili onaj Miličević, koji isto tako nešto priča, on je, Dodik je, kaže, sinoć je rekao kao korupcija. Gdje je korupcija? Koja je korupcija? Sad vidimo gdje je korupcija. Sad vidimo gdje je kriminal. Sad vidimo sve ono što ti pričaš. Danas su ovdje advokati sjedinja iz Trumpovog okruženja koji su došli da ispituju gdje su potrošili $250 miliona da sruše Republiku Srpsku i Milorada Dodika. I ovo što se danas desilo, to je nešto što je počelo prije 1,5 godina. Za vrijeme snage onoga traljavog Bajdena koji je 5-6 puta pao niz stepenci. Jebeš predsjednika koji pada niz stepenci. Je li stvarno ovo rekao? I sad me kaže Dodik ponekad psuje. Da, ja sam narodni čovjek. Ko hoće nek zamjeri. Ja ti neću zamjerovat na psovanju. Psovanje je tako predivan način da se istreseš, a ne bude ništa. Samo sovat treba. I jebeš predsjednika. Još drugčije ni objasniti situaciju da je svijetom upravljao senilni starac koji nije mogao dodati ni stepenci. I da se sunovrati pred čitavom javnošću. Eno, počeže nekakvi uređaj na Wi-Fi ulaziti. I on je taj koji nama donosio neke odluke ovdje. I oni su tu da danas utvrde gdje se dio tih 250 miliona završilo. Završilo se kod vlade Trišća OBN, koji 5 godina ruši Republiku Srpsku. Taj zlotvor treba da bude kažnjen od naroda. Završilo se u nekoj ovdje bukci koji predvoljen... Trebaš mu oduzeti signal da ne mere ima televiziju ko što se N1 oduzu. Neki tip koji ne kupa se 3 puta u godinu dana.
Oda u majici koji spava, dođe ovdje. Okupaj se dole, vlasniče BN-a. Operi se dole. Sjedi on ovdje, hoće da nama predstavi kako je on neki intelektualac. A mi kao nismo. Ne da se ni obući. Završio se onog kapitalu Bao, onoga Pjandure, onoga, kako se zove, Vukilića koji je ovdje napadao ljude. Kako je moguće po vašoj pravdi Sarajeva, da sve jedna firma iz Republike Srpske koja se drzne da radi i da bude velika Integral inženjering, Bobar pokojni i bilo koja druga firma, da je vi zaustavljate. A izvođači radova su taj kapital. Pitaćemo ga šta je radio. Ja im poručujem, ja odustati od vas neću, zato što vi niste odustali da srušite Republiku Srpsku. Jebo vas USA! Jebo tebe! Da vidimo kako će se sada. Ili mnogi ovdje koji to radi, koji sada ne navodim. Kaže nije fino, šta nije fino? Šta nije fino? Životni neprijatelji Republike Srpske. Poštovani gledatelji, čuli smo dakle dio prvog obraćanja Milorada Dodika nakon izricanja presude u sudu Bosne i Hercegovine kojom je osuđena godinu dana zatvora i 6 godina zabrane djelovanja, odnosno obnašanja dužnosti predsjednika Republike Srpske. Skini 2 eura zbog ovih političara, danas sam tetak iz Njemačke. Samo onog Bjelana iz Hercegovine još da safatamo i morate se polako krenuti vraćati.